Good day, man. I'm Maris Lingotal. So, Group 4. Our topic is all about laws regulating restaurants and other tourism-oriented establishments. Chapter 10. Food and entertainment go together. The restaurant business is a little bit complex and stringent because it directly affects customers' health and well-being. Mincha celebrity chef is Smith West of the Food Network and restaurant owner of Blue Ginger in Boston, Massachusetts, USA. So, aminin din niya na ma'am, ang negosyo sa restaurant mao'y komplikado o strikto kay direksyo kini nga nag-epekto sa kalusugan sa kahimsog sa mga customer. Si Ming Chai usa ka kilalang chef showbiz nga nailhan sa iyang paghugpong sa mga lasa sa silangan o kanluran nga tag-iya sa restaurant nga Blue Ginger, Massachusetts, USA. Second is case of a different kind of oxtail stew. Wala man ako nasulat kay taas na siya. First is Anna Karina Cho, a Chinese matriarch of an enterprising family, was treated to a symptoms lunch by her children in celebration of her 65th birthday. She was brought to her favorite casual dining Filipino restaurant in Quezon City. Among many dishes ordered was the family favorite kare-kare, oxtail stew with peanut sauce, for which the restaurant was known for. After some jolly compressions, Mr. Cho noticed a foreign object submerged in the peanut sauce of the mix with the vegetables. Some members of the family already ingested to discomfort. They called on the restaurant manager to inform him the situation. The eldest son managed to take some top shape. The manager was very apologetic and volunteered to replace the contaminated dish. He was even suggesting that the meal was on the house. So what are the liabilities of the restaurant in this case? What are the possible remedies? We're going to the media help. How can restaurant prevent contamination? What are the worst possible consequences of this kind of situation? Next is, while many Filipino restaurants do not have very long lifespan, some reliable old brands are still very much around, owing much their stability to the consistency of the quality of their products and services and continuous patronage of various generations of Filipino families. Entertaining in the Philippines is not only a ritual but a display of one's socio-economic status, education, and hospitality. Different kinds of entertainment outlets have emerged in the last 2 decades, catering to varied tastes of the Filipinos and tourist karaoke, sing-along bars, comedy bars, and ballroom dancing clubs have replaced the discotheques for folk houses and nightclubs of the 60s and 70s and 80s. So, ang meaning niya, ma'am, kay in the Philippines, the restaurant industry features mix of new and understanding establishments. While many Filipino restaurants have short lifespans, some old brands strive to consistent quality and loyal patronage. Entertaining in the countries reflects social status and hospitality, with various entertainment venues catering diverse tastes. Modern nightlife venues have replaced traditional discotheques, offering vibrant atmosphere for socializing and entertainment. Sa sa Pilipinas, ang industriya sa mga restaurant naglakip sa bag-o nga adunay mga entertainment venues nga nagtubo aron mulagway sa magkalain-lain nga gusto. Ang moderno ng nightlife venue ni take sa dapit sa traditional nga discotheques nga nagtag-iya og
nag-vibrant ka atmosphere alang sa socializing and entertainment. For example, first, restaurant industry. Example niya kay the bistro offering Filipino and international cuisine, and the long-standing artifacts restaurants known for classic Filipino dishes since 1936. The Philippines has been known to be a country rich in arts and cultures. That is why the arts and letters remain under the patronage of the state, which be protection and enrichment of our culture. Under the 1987 Constitution, there are provisions designed to reach and popularize culture and artistic creation and to provide cultural opportunities. This chapter deals with laws regulating restaurants and other tourism-related establishments that support our countries for artistic and intellectual expressions, which eventually leads to the dynamic evolution of a Filipino national culture. Ang meaning niya, ma'am, kay the Philippines values rich cultural heritage and artistic traditions, which are supported and promoted by the state since 1947 Constitution. These have been provisions to adhere and protect the country's diverse cultural and artistic expressions through various institutions like museums, galleries, theaters, and parks. Laws regulating establishments that supports the arts, the artistics, and providing cultural opportunities for the Filipino people contributing to the dynamic evolution of the Filipino national cultures. Ug sa Bisaya pa kay ang Pilipinas naghatag dako nga importansya sa pagpersonalipod nga pag-promote sa iyang kultura nga artistic nga tradisyon. Pinaagi sa mga institusyon nga nagbalaod kini nga nagtuhod sa pagpanalipod sa heritage sites, paglampo sa ilang mga artist ug paghatag ng kultura ng mga kahigayunan sa mga Pilipino nagtambag sa dinamikong pag-uswag sa kultura sa mga Pilipinas. Example, kay pagtukod sa museum sama sa National Museum of the Philippines, Sinulog Festival sa Cebu, o pagtagad sa mga traditional arts sama sa pag-ayo sa mga baybayon sa mga lokal nga artist. Discussion of the law. Accreditation, although not mandatory in nature, increase the marketability of the following tourism-related establishments. For purposes of accreditation by the Department of Tourism, the following are the minimum requirements that must be complied with for the operations of. Ang meaning niya kay accreditation in the tourism is not mandatory but significantly boosts the marketability establishments to be accredited by the Department of Tourism. Establishment must meet minimum requirements like compliance with regulations, providing quality services, maintaining facility standard, ensuring health and safety, training staff professionality, and practicing sustainability. Accreditation enhances reputation, attracts customers, and signifies quality and healthy. Ang accreditation sa tourism dili pugnon sa mga makatabang sa marketability sa mga establishmento. Kinahanglan sundan ang mga minimum nga mga kinahanglanon sama sa pagsunod-sunod sa regulasyon, paghatag og kalidad sang serbisyo o pagpanalupod sa kahimsog sa kaluwasan, pagtudlo sa mga empleyado sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang accreditation magpadayon sa reputasyon na nag-attract sa mga consumers o nagsabot sa kalidad na kahamag gumaway. For example, regulation, quality of service, facility standard, and health
and safety. That's all, ma'am, and thank you. Ang example na mga tindahan ng mga souvenirs, in Shopee, then ang mga gipasikat nga department store is motong na sa Robinson or sa Gaisanon. Museum. The package outlines criteria for accrediting tourism-related establishments, particularly museums. It emphasized the importance of the membership in the National Committee of Museums and pleasant surrounding with proper access. Other requirements include well-designed architecture, sufficient parking, security, knowledgeable staff, waiting areas with communication facility, conference spaces with audio-visual equipment, accessible libraries, and adequate restroom facilities. The text also mentioned examples of recognized museums like the National Museum, Provincial Museum of Iloilo, Ayala Museum, and San Agustin Museum. So, ang teksto sa mga kriteria alang sa pagpahulay sa mga establishmento nga may kaugnayan sa tourism, ilabi na sa mga museum, ipadayag nini ang kahinungdanan sa pagka-apel sa National Committee on Museums ug maayong palibot nga may saktong access. Lain pang kinahanglanon mo ang maayong disenyo sa arkitektura, hinabang nga parking, seguridad, mga kahibalo nga, mga staff, mga dapit nga hulatanan ug adunay mga communication alang sa mga pasilidad. Mga lugar sa konferensya nga may audio-visual kagamitan, accessible nga mga libraries, nagkantidad nga mga pasilidad nga pagpahulayan. Example of karaoke bars are Music 21 with branches all over Metro Manila, the Library in Manila, and Club Voodoo and Cebu. Located in commercial district with pleasant, formal atmosphere. Second, has a fixed space exclusively for displaying artworks. Third, maintained and kept clean at all times. Fourth, ensure authenticity of exhibited artworks and legitimate acquisitions. Fifth is properly lit and labeled artworks on display. And last is adequate security measures in place. And the gallery should be a member of National Commission on Culture and Arts, or NCCA, Committee on Independent Art Galleries, or CIAG. So these are the requirements for a gallery, and it has only 4 requirements. First one is well-informed staff to guide patrons or guests. Second is curator presents during exhibitions. Third is logbook or registry for information, for guest information. The last one is adequate parking space for patrons or guests, except in Main Street or commercial district location where parking may be limited. Tertiary hospital for medical tourism. The minimum requirements for the operation of tertiary hospitals of medical tourism shall be based on these. And these are the location, the bedrooms, front office or reception, housekeeping, food and beverage, engineering and maintenance, general facilities, and staff. The examples of tertiary hospital medical tourism are the Medical City, Makati Medical Center, and St. Luke's Medical Center. Next one is spa.
Spas are classified according to the following. These are the following: day spa, destination resort spa, hotel spa, club spa, wellness center, rehabilitation center, and hospital spa. Hospitals should be in a safe and reputable location with a clean and relaxing environment. It should have reception center with qualified staff and well furnished lounge. Separate and clean washroom for males and females with running water and toiletries are necessary there. Are necessary. I mean, there should also be a separate forms for guests. Separate foods for guests. A spa should be in a safe and reputable location with a clean and relaxing environment. It should have reception counter with qualified staff and well furnished lounge. Separate and clean washrooms for males and females with running water and toiletries are necessary. There should be separate rooms for guests, shower and changing rooms, and treatment rooms for males and females. My name is J.R. Agustin Orcuibas. My topic is laws governing casinos and gaming establishment. The law. Section 1. Declaration of policy. It is hereby declared to be policy of the state to centralize and integrate all games of chance not heretofore authorized by existing franchises or permitted by law in order to attain the following objectives. Sabot ani kini pinagi nini gideklar nga pulisya sa estado sa pagsentro o paghiusa sa tanang mga dula sa kaygayunan nga wala pa gitagutan kay kaniadto sa kasamtangan pagkisa sa gitugot sa balaod aron makabot ang mosunod nga mga tumong. Policy declaration means to describe the basic information including period of insurance, means covers, exposure, description, limits of insurance, deductibles, and endorsement. Section 2. Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Creation and purpose to implement state policy and pursue the objectives set forth in the preceding section. There is hereby created a body corporate to be known as the Philippine Amusement and Gaming Corporation. So, pasabot na aron lutuman ang pulisya sa estado sa padayon ng mga katuyuan nga gilatid sa nauna nga seksyon. Nini gihug na ang usa ka body corporate nga tawgon nga Philippine Amusement and Gaming Corporation. Okay. PAGCOR is a government-owned and controlled corporation that regulates and operates gaming and gambling activities in the Philippines. It was established in 1976 under Presidential Decree numero 1067. Presidential Decree numero 1067. This decree created a PAGCOR and granted in the authority to operate and regulate gambling and gaming in the Philippines. Republic Act numero 9487. This law, also known as the PAGCOR Chapter 4, define PAGCOR's powers and function, including the regulation of casinos, bingo, poker, and other gaming corporations. Some of the key legal provisions and responsibilities of PAGCOR. Una, issuing licenses and permits for the operations of casinos, gaming clubs, and other gaming venues. Kedua, collecting taxes and fees from licensed gaming operators. Ikalo, ensuring compliance with gaming regulations and standard. Supat, preventing and addressing legal gambling activities. Kalima, promoting responsible gaming and addressing problem gambling. Discussion of the law. Example, ang balaod nga nagdumala sa mga kasino o mga establishmento sa gaming sa Cebuano gipasubay sa implementing rules and regulations sa Republic Act numero 10927. Kini nga balaod nagtugot sa mga kasino nga maging sakop sa Anti-Money Laundering Act of 2001. Nga gipasudlan ang balaod nagtinguha nga mag-regulate sa mga kasino aron pagsalikuhay sa mga kulikoy sa money laundering o terrorist financing samtang nagprotektor sa integridad sa ilang kondisyon
ug sa industriya sa gaming. Application of the law involves interpreting and applying legal principles to a specific situation considering the unique circumstances of each case. It requires analyzing status, costs, laws, and legal precedents as well as considering the social and political context. Legal professionals play a crucial role in ensuring fair and consistent application of the law. It is essential for maintaining a just society, protecting individual rights, and promoting stability and justice. Kasabot na ang pag-aplikar sa balaod naglakip sa pag-interpretar o paggamit sa legal nga mga prinsipyo sa partikular nga mga sitwasyon nga nagtugot sa mga unikal nga kahimtang sa matag kaso. Kinahanglan ang pag-analista sa mga balaod, kaso, balaod o legal nga mga pasulatan samtang ginununa ang sosyal o politikal mga konsepto. Ang mga profesional sa legalidad nagtambong sa usa ka kritikal nga papel sa pagsiguro sa patas o konsistenteng pag-aplikar sa balaod. Kini importante alang sa pagbilin sa usa ka matarong nga katilingban panalipod sa mga katungod sa matag individual o pag-promote sa kahusay o katarong. Amen. Example sa kuan. Example sa application of the law. Ang pagtuman sa balaod nga nagdumala sa mga kasino o mga establishmento sa gaming sa Cebuanog naglakip sa pagpamita o pagtugot sa mga regulatoryong ahensya nga nagabantay sa mga aktibidad sa mga kasino. So mauni siya ang pagmonitor sa mga transaksyon sa kasino. Ang mga ahensya nagabantay sa mga transaksyon sa kasino aron masiguro nga nawa kay mga aktibidad nga naglakip sa money laundering o terrorism financing. Kini naglakip sa pagtukod o paggamit sa mga sistema o proseso nga magtutok sa mga transaksyon sa kasino. Legal opinion. It is important to note that a legal opinion is not a blinding legal decision but rather an informed and reasoned analysis of the law as it applies to a particular situation. The ultimate determination of legal rights and obligations would typically be made by court or other authorized legal authority. Importante nga dili ang legal opinion sa usa ka blinding legal decision kundi usa ka impormado o rasonadong pag-analisa sa balaod nga nagapil sa usa ka partikular nga sitwasyon ang katapusang paghukom sa legal nga mga tungod o obligasyon sa kadaghanan ginahimo sa hukmanan o uban pang otorisadong legal nga otoridad. Sample, ang paggamit usa ka krimen nga dili sa atong balaod, mga tao nga may tabuan nga pagpangawat kinahanglan hatagan og hustisya o pagtukomlawon sa sumala sa balaod. Kini naglakip sa pagpahamtang o kayguyonan alang sa pagpangita o katarungan o pagpangita o pag-ayo sa mga apektuhan sa mga individual. Kining legal opinion naghatag og pagtugot nga ang pagpangawat usa ka krimen o pagpasabot nga kinahanglan nga padayon ang legal nga proseso alang sa pagdumala sa kaso. Kini naghatag usab og kayguyonan alang sa paghimo og justisya o pag-ayo sa mga biktima sa krimen. So, ang last ay special condition of the franchise. Franchise is a business model where a franchisor grants the rights of use its brand, products, and operating system to a franchisee in exchange for a fee and ongoing royalties. Ang franchise usa ka business model diin ang franchisor naghatag og katungod sa franchise nga gamiton ang iyang brand nga mga produkto o operating system sa mga operate sa franchise sa bayad og ongoing royalties. Example, ang franchise agreement mahimong magtakdas og usa ka determinadong geograpikong lugar o teritoryo diin ang franchise adunay eksklusibong katungod sa pag-operate sa franchise. Kini naghatag aron malikay ang kompetisyon tali sa mga franchise. Buhis og exemption sa tanang importasyon alang sa bugtong o eksklusibong paggamit sa mga kasino. Ang husto og epesyente nga pagdumala niini og uban pang mga club, kalingawan o mga lugar sa kalingawan nga pagkatukuron ubos niini nga prangkisa.
dili apil sa pagbayad sa tanang matang sa post-obre. Mga katungdanan buhis ug uban pang mga pagpahamtang lakip ang tanang matang sa bayronon singil o mga bayaran sa mga bisan unsang matang o kinaiyahan nasyonal man o lokal. Good day, I'm Randy Waduga. Application of the law. Case. Assiside is the owner and operator of the Holiday Inn Manila Pavilion Hotel along United Nations Avenue in Manila. It leases 6,768.53 square meters of the hotel's premises to the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR for casino operations. It also caters food and beverages to PAGCOR casino patrons through the hotel restaurant outlets. Supposing the Commissioners of Internal Revenue will charge value-added taxes on Assiside for the taxable year 2006 to 2007 from its rental income and sales of food and beverages to PAGCOR. Shall PAGCOR be held liable to pay such value-added taxes? Legal opinion, yes, by virtue of Republic Act 1937. So case, ang Assiside mao ang tag-iya og operator sa Holiday Inn Manila sa National na dalan sa Manila. Nagpangutang ni siya og 6,768 meters sa premises sa hotel ngadto sa PAGCOR or Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa operasyon sa kasino. Naghatag pod og pagkaon ug ilimnon sa mga bisita sa PAGCOR pinaagi sa mga restaurant outlets sa hotel. Sa pagtuo na ang Commissioners of Internal Revenue magpataw og value-added taxes sa Assiside alang sa taxable year alang sa kinitaan sa ilimnon og pagkaon sa PAGCOR. So it's legal opinion. Yes. Kaya ang PAGCOR kinahanglan bayaran ang value-added taxes based on Republic Act 1937. Kaya ang Assiside nagpangutang sa PAGCOR para sa paggamit sa ilang premises para sa casino operations o paghatag o pagkaon pinaagi sa restaurant outlet sa hotel. Tungod, ang Assiside nagpautang o naghatag og serbisyo, ang ilang kita gitugutan sa balaod sa pagbayad og VAT or value-added taxes. So ang PAGCOR mao responsible sa pagbayad sa maong VAT according to law. Probation. Only tourists and our foreigners who are not resident of the Philippines and resident with a net income for the previous year at least 50,000, which fact should be certified to by Bureau of Internal Revenue shall be allowed to play at the gambling casino. Only mga 50,000 pataas ang pwede ra modula sa casino. Nya ang only ra po tourists or mga foreigners na dili resident sa Philippines and resident manggaling pero naay net income for the previous year of at least 50,000 or higher pa kung sa ubos-ubos na kuan kanang dili pwede or not allowed to play at a gambling casino. So the following person that's not allowed to play at stay at gambling casinos. Number A, mga government officials na connected sa operation sa gobyerno. Number 2, members sa PNP or mga armed forces and Navy, including mga Navy, Army, o Air Force. Number C, mga person na underage or mga nag-eskwela pa or nag-public college or mga anak. Operations and maintenance of the tourism-related establishment. So, firefighting facilities should be provided in accordance with the Fire Code of the Philippines. All facilities of the establishment concerned should be properly maintained at all times, and a periodic vermin control program shall be conducted. All enclosed areas of the establishment concerned should be fully air-conditioned or well ventilated. So, operations and maintenance, safety is important. So, firefighting is very prohibited inside the casino.
ug dapat makapasar ni sa fire code or tanang facility sulod sa establishment kay dapat well maintained ug mugana og all enclosed areas sa establishment kay dapat fully or air conditioned. So example of operation and maintenance, example mga pasilidad na mga magpahuno sa sunog like fire extinguisher, fire alarm, o fire sprinkler system na dapat naa sama sa fire code. Ug ang mga structure sama sa elevator, emergency exit, o fire escape routes. So, Chapter 4, Rules and Regulations to Govern the Accreditation of Tourism-Related Establishments. Keepers, managers, or operators should exert all possible efforts not to permit any person whom they know or have reason to believe to be either a prostitute, depophile, or questionable character to use the establishment for purposes of immoral or illegal activities. They should immediately report to the nearest police station to presence in the premises of any such person. So, ang mga managers o mga operators kinahanglan maghimo og tanan na possible ikaayo or may duda na tao na mogamit sa establishment. Kung naa gali mga illegal na buhaton like mga drugs na mogamit sa drugs, dapat mga alerto ang mga trabahante, managers para ang mga butanga. Kung naa galing, pwede na i-report sa mga pulis o doon lang mga estasyon. So, Chapter 3, Section 3 and 4 Rules and Regulations to Govern the Accreditation of Tertiary Hospitals for Medical Tourism. In case of tertiary hospitals for medical tourism, maintenance of all sections of the hospital should be of acceptable standard and shall be on a continuing basis, taking into consideration the quality of materials used as well as its upkeep by the hospital. Appropriate signboards should be conspicuous displayed outside the establishment, showing clearly the name of the hospitals. In the same manner, appropriate signs within the hospital premises should also be installed. So, maintenance of all aspects of the hospital must be past the standard and also no mo consider sa quality sa materials ug mga signboard na mo display dapat na i-display sa gawas, dapat makita dayon ba na biya mo na hospital sa inside ng sino. Clear the name of the hospital para dali makita sa mga turista ug sa sulod sa hospital. Dapat na ay mga sakto sign na igmusulod ka na ay mga sign na dire mao na mga na importante na mga pasilidad sa sulod sa hospital. So, laws regulating catheters. A catheter is defined as a person, firm, or association providing food and supplies and sometimes services for parties, weddings, and other social functions. A caterer is defined as a provider of food and provisions. Ang caterer, gidefine na siya as usa ka tawo or kompanya na naghatag og pagkaon o pagserbisyo like sa mga serbisyo na sa mga kasal, like makita nato sa mga sa kasal, mo serve sa kasal, mga parties, mga butanga. Nay duha ka kind sa catering services. Number A, on-premise catering. So, ang on-premise catering, ang klase na catering na naay kaugalingon ng bouquet hall, to silbi naa dito sa ilangan na lugar sa caterer. Naa-apply sila kaugalingon na kusina o production area. Na kining caterer na naghatag og serbisyo
sa ilang kaugalingon na pasilidad. So naa sa ilang mismo na pasilidad. Mao ni ang on-premise. So off-premise catering. So ang off-premise catering mao ni siya ang nagdala og kumpletong serbisyo ngadto sa customer. Kining klasiha sa banquet operation na nitabo sa usa ka lugar gipili sa customer. So silbi kung naay parte niya ang gana ang customer na ganahan siya na ano tag beach. So dito i held ang ilang catering. Dito ganahan sa dito ang venue mo na siya ang off-premise. So ang kani siya magdala dito. So silbi wala sa ilang dire kay ang on-premise kay laman sa mismo sa pasilidad. So kani off-premise naa ang customer mo ay magbuot kung asa ang venue. So Food Caterings Association of the Philippines or grupo sa mga kumpanya the Food Caterers Association of the Philippines FSAP is group of catering companies with a need to professionalize the industry and serve the need of the Philippines catering industry. The association has managed to attract a diverse network of renewed allied members who represent the food manufacturing, food distribution, audio system, floral, photo, and wedding planning industries. So, kaning mga Food Caterers Association of the Philippines, mao na siya ang mga grupo sa mga kumpanya sa catering nga na ay mga kinahanglanon na pagpalambo sa industry sa ilahang kuan catering o pag-alagad sa mga kinahanglanon sa catering industry sa Pilipinas. So sa atuan na sa kuan. Ug ang association na nagpaakit og nagkadaiyang network na nagpresent sa paghimo og pagkaon. Mao siya ang the Food Catering Association of the Philippines. So members sa Food Catering Association mo siya the opportunity to network with the best mind kanang mga power mga pangutok to learn through interchange of ideas and educational program or brainstorm. Number 3, to keep abreast on the latest trend in order to keep business operation at speed. So, requirements to become a member of Food Catering Association for regular members. SEC or DTI registration, company profile, mayor's permit or cert of business registration, sample of brochures and business card. Good day, ma'am. I'm Creole Barriga of BSH&LC Group 4. My topic is Role of the Local Government Units. The local government units or LGUs are empowered by the local government code to provide basic services and facilities through devolution, granting them authority to regulate establishments and activities within their jurisdiction. LGUs have the power to govern businesses like cafes, hotels, as well as entertainment facilities to ensure the general welfare of their constituents. The term regulate allows LGUs to control and govern these entities without necessarily suppressing or prohibiting them, focusing on maintaining order and promoting the social and moral welfare of the community. So, ang paghatag sa mga basic na serbisyo o pasilidades gidevolve ngadto sa LGU. Ang devolution naglatib sa pag-transfer sa gahom sa otoridad gikan sa nasyonal nga gobyerno ngadto sa mga LGU nga nagtugot kanila nga nagdumala sa mga kinahanglanon o responsibilidad. Sa mga lokal nga unit sa gobyerno, especially na sa mga syudad o munisipyo, adunay gahom sa paghatag o pagpisa o pagpasa o mga ordinansa sa mga nagtugot sa pagpagawas o mga permiso o lisensya alang sa kaayuhan sa katawan sa syudad o munisipyo. Ang mga lokal nga unit adunay gahom sa pag-regulate sa pagtukod o operasyon pag-atiman sa mga
establishment. So next is role of Bureau of Food and Drugs. Under Republic Act Number 3720, known as the Food and Drug and Cosmetic Act, the law seeks to ensure the safety and good quality supply of food, drugs, and cosmetics, and to regulate the production, sale, and traffic of the same to protect the health of the public. The Act created the Bureau of Food and Drugs, or BFAD, to administer the Act. As a precaution, consumers are advised to verify the existence of the license to operate of the establishment or outlet, which should be conspicuously displayed, and the existence of the applicable BFAD product registration number on the label of the products intended to be bought. The absence of such information is indicative of possible illegal source or product. So, ang Republic Act Number 3720, ang mas nailang usab ng Food and Drug or Cosmetic Act, nagdumala og importante nga papel sa pagsiguro sa kaluwasan ug kalidad sa pagkaon. Tambal ug gagamitan sa panagway sa Pilipinas nato nga mga consumer. Kani nga balaod gihimo aron regulahon ang produksyon, pagbaligya ug pagdistribusyon sa mga produkto aron ampingan ang kalusugan sa publiko. Ang Bureau of Food and Drugs or BFAD isa ka hinungdanon nga bahin sa pagsiguro sa pagtuman niini nga balaod. Nga nagsiguro nga ang mga negosyo moubos sa gitakda nga pamantayan. Ang mga negosyo nga nag-angkon og pagdistribusyon sa mga giproseso nga pagkaon, tambal, medikal nga kagamitan, diagnostic reagents, kagamitan sa panagway o kanang mga pampagwapa or kanang mga sangkuan o household hazardous substances, kinahanglan makakuha og license to operate dito sa BFAD. Kanina lisensya nagpakita nga ang maong mga negosyo nagtugot sa kinahanglan nga mga regulasyon mga isupod sa balaod. So for example, ang pagtuman sa Republic Act Number 3720 ug sa pagtukod sa Bureau of Food and Drugs or BFAD mao ang pagkontrol sa pagkaon nga gipamaligya sa usa ka tindahan sa Pilipinas. Kung ang tindahan nagbaligya og mga processed food like mga inasal, dilata o mga kondimento, kinahanglan nila nga adunay license to operate gikan sa BFAD aron mapatunayan nga ilang negosyo nagtugot nga sa mga regulasyon sa balaod. Sa pagsunod sa mga regulasyon sa Food and Drug o Cosmetic Act ug ang pagsunod sa mga kinahanglan sa BFAD, mahimong magtugot sa mga consumer sa Pilipinas sa pagpalit o paggamit sa mga pagkaon nga sigurado ug kalidad alang sa ilang kaluwasan ug kahimtang. So the law. The Retail Trade Liberalization Act of 2000 repealed the Retail Trade Nationalization Law, aiming to liberalize the Philippine retail industry for the benefit of consumers by providing lower prices, higher quality goods, better services, and more choices. The Act aligns with the state's policy to promote consumer welfare, attract investment, boost tourism, and create job opportunities. So the Act defines retail trade as the habitual selling of goods directly to the general public for consumption, excluding restaurant linked to the hotel business. In comparison, the Consumer Act of the Philippines defined consumer products as goods primarily for personal, family, household, or agricultural use, including food, drugs, cosmetics, and devices. So, ang Retail Trade Liberalization Act sa year 2000 nibasura sa Retail Trade Nationalization Law aron pagsagad sa industriya sa pagpamaligya sa Pilipinas. Ang tumong mao ang paghatag og kusog ngadto sa mga consumers sa Pilipinas pinaagi sa pagtanyag og baratong presyo
labaw nga kalidad sa mga produkto, mas maayo nga serbisyo, ug daghang mga pagpili. Ang balaod nagtinguha usab sa pagpanalikod sa kaayuhan sa mga consumer, pag-attract sa mga investors, pag-uswag sa turismo o pagtukod sa mga trabaho. So, discussion of the law. Rules on who may engage in retail trade. The first is Filipino citizens. Natural-born Filipino citizens who have lost their Philippine citizenship but who reside in the Philippines, and partnership, associations, and corporations organized under the laws of Philippines which are wholly owned by Filipino citizens may engage in all forms of retail trade under the Act. So, for example, kung ang Filipino citizen ka or kani Filipino nga nagpuyo sa Pilipinas, maka-open ra ka og store or maka-offer baligya ra ka og products diri sa Pilipinas. Kung ang business nimo na set up sa Pilipinas unya tag-iya kay Pinoy, maka-operate ra og retail stores. Number 2, foreign-owned partnership, associates, discussion of the law. Rules on who may engage in retail trade. The first is Filipino citizens. Natural-born Filipino citizens who have lost their Philippine citizenship but who reside in the Philippines, and partnership, associations, and corporations organized under the laws of the Philippines which are wholly owned by Filipino citizens may engage in all forms of retail trade under the Act. So, for example, kung ang Filipino citizen or kani Filipino nga nagpuyo sa Pilipinas, maka-open ra sa store o makabaligya ra ka og products diri sa Pilipinas. Kung ang business nimo na set up sa Pilipinas unya ang tag-iya kay Pinoy, maka-operate ra og retail stores. So next is foreign-owned partnership. Associates and corporations formed and those organized under the laws of the Philippines may, upon registration with the Securities and Exchange Commission or in case of foreign-owned single proprietorship with the Department of Trade and Industry, may engage or invest in the retail business as follows. So natin yung A, B, C, D, D, mga categories. So number 2 is kung ang foreign company gusto mag-open ng clothing store sa Pilipinas, kailangan pa nila i-register ilang business sa Securities and Exchange Commission alang sa kahimsog sa ilang negosyo o proteksyon sa ilang mga customer. So, ang foreign individual gusto mag-start of small business, pareha ng boutique, kailangan po na nila i-register sa Department of Trade and Industry. So, letter A. Enterprises with paid-up capital of the equivalent in Philippine peso or of less than $2,500,000 shall be reserved exclusively for Filipino citizens and corporations wholly owned by Filipino citizens. So kung naay mag-start og small business sa Pilipinas o di sila Filipino citizen, di sila pwede maka-start sa business if di sila mobile sa capital na less than $2,500,000. Kani nga rule kay ang pagprotekta o pag-prioritize sa mga Filipino ownership sa ilang smaller businesses sa country. So letter B. Enterprises with a minimum paid-up capital of the equivalent in Philippine peso of $2,500,000 but less than $7,500,000 may be wholly owned by foreigners except for the first 2 years after the effectivity of this act, wherein foreign participation shall be limited to not more than 60% of the total equity. Usa kini nga kapalaod nga nagtugod sa mga foreign nga mamumuhunan sa pagpuyo ug kumpanya sulod sa usa ka determinadong capital range. Pero naay mga pagpugong kung unsa kadakahan nila maangkon sa unang duha ka tuig. So meaning, gi-encourage ang mga foreign investments sa nasud samtang giprotektahan pud ang interest sa local nga negosyo.
Letter C. Enterprises with paid-up capital of the equivalent in Philippine peso of 7,500,000 US dollars or may be wholly owned by foreigners. So panalitan, kung ang usa ka foreign kumpanya gusto mag-start og negosyo sa Pilipinas, unya naa sila 7.5 million US dollars nga i-invest, pwede sila makakon sa tibok ng kumpanya nga di kinahanglan og lokal nga mga partner. Letter D. No foreign enterprise under categories B and C shall establish a store investment less than the equivalent in Philippine peso of 830,000 US dollars per store. So, foreign companies in B and C kay dili tubutan nga mag-open ng store sa Pilipinas kung di sila mag-invest o dili mo minus sa 830,000 US dollars in Philippine peso alang sa mga matag tindahan nga ilang gusto i-open. So kani nga balaod gipatuman aron matiyak nga ang sa nasod sa wala pa sila nagpatukod og tindahan. Letter D. Enterprises specializing in high-end or luxury products with a paid-up capital of the equivalent in Philippine peso of 250,000 US dollars per store may be wholly owned by foreigners. High-end or luxury products with a paid-up capital of the equivalent in Philippine peso of 250,000 US dollars per store may be wholly owned by foreigners. High-end or luxury products are those not necessary for the maintenance and whose demand is generated in large part by the higher income groups, which shall include but are not limited to jewelry, branded or designer clothing, and footwear, wearing apparel, leisure and sporting goods, electronics, and other personal effects. So, ang mga foreign individual or company, pwede na mag-angkon tibuok nga negosyo sa Pilipinas nga nagbaligya o mahalon o luxury nga mga butang. Basta na sila capital nga dili mo minus sa 250,000 US dollars matag tindahan. Kani nga mga luxury nga butang mao ang mga butang nga paliton sa mga tao alang sa kalipay ug dili kinahanglanon o kani jud kasagaran paliton sa mga dato nga tao. Qualifications and requirements of foreign investors. Foreign investors aiming to participate in retail trade in the Philippines must meet specific qualifications of requirements, including minimum net worth thresholds based on investor categories, operational prerequisites such as a number of retailing branches or a minimum store capitalization, a 5-year track record in retailing, and restrictions on engaging in certain retailing activities outside accredited store. Only nationals from countries permitting Filipino retailers entry are eligibility. The Department of Trade and Industry is responsible for pre-qualifying foreign retailers before they can operate in the Philippines. So, sayaw na ko na. So, kung ang foreign investor daw want to do retail business here in the Philippines, so they need to meet a certain conditions. So, naglakip ni sa pagbaton o usa ka minimum nga kantidad sa kwarta, pagsugod sa mga lagda sa operasyon pareha sa pagbaton sa usa ka piho nga gidaghanon sa mga tindahan o usa ka minimum nga kantidad sa kwarta para sa mga matag tindahan. So naay makatuig nga kasinatian sa retail o dili magbuhat sa pipila ka retail nga mga kalihukan sa gawas sa yakubahan nga mga tindahan. So only people from countries that allow Filipino retailers to do business there can apply. Next is application of the law. In the case involving Erlinda Palabrica and Yap Otan, it is found that Yap Otan, despite being the common law husband of Erlinda, is directly engaged in retail trade
The legal opinion states that while a Filipino common law wife of a foreign national can engage in retail business using capitals solely from her peripheral property, the investment in the club was not exclusively from Erlinda's peripheral property. Yap Utan's significant contribution to the business and active management constitute a violation of the Retail Trade Liberalization Act. As a result, Yap Utan is required to register with the Department of Trade and Industry to lawfully participate in retail business in the Philippines. Failure to comply may lead to deportation and legal consequences under the Retail Trade Liberalization Act. So, ang kaso ni Erlinda Palabrica o Yap Utan, napakita nga si Yap Utan, bisan pa nga common law nga bana ni Erlinda, diretso niya siya nalambigit sa retail trade. Ang balaod nag-ingon nga, samtang ang usa ka Filipino common law nga asawa makahimo sa usa ka retail nga negosyo gamit ang iyang kagawaling kwarta. So ang investment ani nga kaso dili lang gikan kang Erlinda. Ang may mundanong tahas ni Yap Utan sa negosyo nakalapos sa mga lagda sa Retail Trade Liberalization Act. Mukhang pinahangalan magparehistro siya sa Department of Trade and Industry aron legal nga magpatigayon og retail business. Sales of alcohol. The National Internal Revenue Code of 1997 amended by Republic Act Number 9334 of December 21, 2004 imposes excise tax on alcohol purchases. The excise tax rates are determined based on the classifications of alcohol content as specified in the law. So, ang National Internal Revenue Code of 1997 nga iamindahan sa Republic Act No. 9334 pagka December 21, 2004 nagpahamtang og excise tax sa pagpalit og alcohol. Ang excise tax rates gihimo base sa klasifikasyon sa alcohol content nga gitakda sa balaod. Next, discussion of the law. Local government units have the authority to enact ordinances regulating alcohol sales to minors to prevent issues like habitual drunkenness and juvenile delinquency. Violations of these regulations can lead to penalties such as fines, imprisonment, or the revocation of business permit. Various cities and municipalities including Baguio City, Benguet, Camarines Sur, Zamboanga City, Leyte, General Santos, and Davao City have implemented measures to restrict the sale of alcohol to minors to maintain peace and order in their communities. So, mga local government units, adunay mga otoridad sa paghimo og mga ordinansa nga nag-regulate sa pagbaligya sa alcohol ngadto sa mga minor de edad aron malikayan ang mga isyu sama sa naandan nga pagbubog o pagka-delinquensya sa kabataan. So, ang mga paglapas din nga regulation mahimong masangkot sa mga silos sa mga multa sa pagbilanggo o pagbawi sa mga business permit. Application of the law. In the case of Roslyn Melendez, a public owner in Bohol, where one of her bartenders sold beer to minors aged 15 and 16, Ms. Melendez is in violation of a provincial ordinance, specifically Provincial Ordinance Number 2000030, known as the Bohol Children's Code. This ordinance prohibits the sale of liquor to children. The legality and constitutionality of the Bohol Children's Code are upheld as it falls within the local government unit authority to enact such laws. The code aligns with international agreements like the United Nations Convention
on the right of the child and World Declaration of the Survival, Development, and Protection of Children, emphasizing the importance of children's rights and their full development. The province of Bohol recognizes children as a valuable asset of society and aims to protect their rights through the implementation of such laws. So, sa kaso ni Rosalyn Melendez, ang iya o PAW sa Bohol, diin ang usa sa iyang bartender na maligya og bear ngadto sa mga minor edad nga nag-edad og 15 o 16. Ang PAW na si Miss Melendez kay nakalapas sa ordinansya sa probinsya. Particular na si Provincial Ordinance Number ang Bohol Children's Code. Kini nga ordinansa nagdili sa pagpamaligya og ilinyong nakahubog ngadto sa mga bata. Ang legalidad o konstitusyonalidad sa Bohol Children's Code gipaluyuhan tungod kay anaa kini sa awtoridad sa local government unit sa paghimo sa mga balawod. Ang kodigo may nahinulkon sa international nga mga kasabutan sama sa United Nations Convention on the Right of the Child o World Declaration of the Survival, Development, and Protection of Child. Poisoning. The law. Article 264 deals with the administration of injurious substance or beverage to another person resulting in serious physical injury. The penalties outlined in the preceding article, which pertain to serious physical injuries, apply to individuals who knowingly administer harmful substance or beverage to someone else. Pagkadugo o makapinsalang substance or ilim nun, ang penalties established sa next article, serious physical injuries, mao mag-applicable sa respective cases sa bisan kinsa nga tawo nga walay tumong nga mapatay, nagpahamtang og grabing pinsala sa lawas ngadto sa usa ka tawo pinagi sa pagkahibalo, ipahamtang niya ang bisan unsang makapinsala nga substance o limnon o pinagi sa iyang weakness sa utok. Article 265. Persons to less serious physical injuries. It covers cases where a person inflicts physical injuries on another that do not meet the criteria outlined in preceding articles but still incapacitate the victims or labor 10 days or more. Di kay serious na physical injuries na ay person nga ni-inflict sa laing physical injuries wag gi-describe sa preceding articles pero incapacitate na sa offended party sa labor 14 days or more or require sa medical attendance sa parehong period. Article 266. Slight physical injuries and maltreatment. The crime of slight physical injury shall be punished. 1. By arresto minor with the offended party for labor from 1 to 9 days. 2. By arresto minor or fine not exceeding 200 pesos and censure when the offender was caused by physical injuries which do not prevent the offended party from engaging in his habitual work nor require medical attendance. Slight na physical injuries o maltreatment, ang crime sa slight physical injury shall be punished. Number 1, pinagi sa arresto minor or kung ang offender has inflicted sa physical injuries nga magpahinay sa offended party alang sa trabaho gikan sa usangadto sa siyam ka adlaw. Number 2, pinagi sa arresto minor o usa ka multa nga dili mulapas sa 200 pesos o pagsaway kung ang offender masamot ang iyang physical injuries. Discussion of the law. This usually committed by employees of restaurants, bars, and pubs
in relation with customers. That is why policies set for by the Bureau of Food and Drug and those governed by the Consumer Act must be strictly complied with by the operations owners to prevent this kind of crime from happening in case death result by reason of the poisoning experienced by the customer and offender will be charged with homicide. Arresto minor means imprisonment ranging from 1 day to 30 days. Kini kanunay nga gibuhat sa mga empleyado sa mga restaurant, bars o pubs nga may kalabutan sa mga customer. Patakaran ni patuman sa Bureau of Food and Drugs ug ang mga gobyerno sa Consumer Act kinahanglan nga instrikto nga sundon sa mga nagdumala, mga tagya aron paglikay niini nga klase sa krimen nga nahitabo. Sa kaso nga kamatayon mahitabo tungod sa kasamot sa pagka-hospital sa customer, ang nakasala nahimong kasuhan o pagpatay. Ang aresto minor nagpasabot sa pagpamakak nga nagdagan gikan sa usa ka adlaw ngadto sa 3 ka adlaw. Example, kung ang usa ka customer sa usa ka bar nagkaon og pagkaon nga naay mga substansya nga dili sigurado tungod niini, mahimong kasong kriminal labi na kung adunay nahitabo nga kamatayon. Ang mga pagpatuman sa balaod o regulation kabahin sa pagkaon ug mga product alang sa customer may naghupot nga mga insidente. Application of the law. Case. Mark Baranda is a chef in a 300-seater restaurant in Manila Bay Area. One day, a long table was booked by a popular politician. The politician and his guests ordered from the menu. Before the main course was served, the politician became very picky on the appetizer to the point of insulting the food preparation them of Chef Mark. The chef and his team became so upset, they added a few substance and the subsequent dishes served. Some of the cooks spat on the food, picked their nose, and did terrible things on the food. The ended of the meal, some of the guests started feel discomfort. 2 were rushed to the hospital due to severe reaction to the food eaten. In the hospital, the laboratory test indicates that the food served to the guests were contaminated with a toxic substance. What were the ayables of the restaurant Chef Mark and his team? Mark Barando, chef is 300-seater restaurant sa Manila Bay Area. Usa ka adlaw, usa ka dakong lamisa gibook sa usa ka popular nga politician. Ang politician ug ang iyang guest nag-order sa menu. Before ang main course nag-serve ang politician naging very picky sa appetizer to the point nga giinsulto ang food preparation sa team ni Chef Mark. Ang chef ug ang iyang team kay na-upset ug lain-lain ang ilang reaksyon. Gipunan nila og few ka substance sa mga sulod nga sudan nga gipang-serve. Sa pipila ka kaso nga mga kusinero nagdumot sa pagkaon ug naghimo og bati nga butang sa pagkaon sa mga customer towards the end sa ilang meal. Ubang guest nagsugod og ka-feel og discomfort. Ang duha kay gidala sa ospital tungod sa service reaction sa food nga ilang gitaon. Sa ospital, ang laboratory test nagpamatuod nga ang pagkaon nga giserve sa guest kay contaminated na sa toxic substance. Unsa man ang mga liabilities sa restaurant ni Chef Mark ug sa iyang team?